لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala madung mangalehen dihita nikmat nasotare tong bahatna utamona nikmat iman Islam sehat songonijo nikmat-nikmat na lainna. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammada wa ala ali Sayyidina Muhammada. Sebelum kita mulai kajinta, mungkin sebahagian madung mamboto bahasona abangi gurun tajuo Imah Haji Ali Adam madung parjolo tu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ima kira-kira jam 10 menyogoti jadi meninggalnya kebetulan Ibagas tuarin tongkan hari sinayani indah sila pau yoban bosaibana tu rumah sakit mulak tuari ternyata nang kininin na menyogoti madung lau-lau mon tai rupa songoni mentongan gogorarna ajal tile. Jadi kira-kira jam 10 nang kinin bahasona ibana nadung parjolo tu rahmatnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yampuni Allah Ta'ala segala dosa kesalahan mana tahu dong. Kemudian mulai tambahi Allah Ta'ala mudah-mudahan kebaikan-kebaikanna sindokoni keluarga mudah-mudahan sobar tabah menghadapinya harana kebetulan daga anak isi ono mintong tolu alak lai tolu ada boru ndarong lupena tubakas nai. Jadi imadah mana tahu marka sempatan sangain cogot sangan narun bage potang. Jadi jolun yesdean entong bakas nanti lah. Insyaallah ta'ala ning ibu insyaallah tukurin cogot. Insyaallah cogot tukur harana dagana kidua Jawa ibu. Sadana sangana di Jombang Sikola ibu. Sadan tongan kebetulan tidak na di Bogor. Jadi sebagai kajinta domada sadarion mengenai masalah na berkaitan dohot janasah sambungan ni kajinta di dua poken na lewat bahasona terakhir ita kaji na lewat mula jangko sada-sada alaki alak na baik mula alak na sada-sada alaki alak na baik maka adong nida tanda-tanda kebaikan di sia di waktu paridi ia atau di waktu dipature mayat nia maka sunat idokon-dokon. Kani maka jintana lewat terakhir teh. Tapi mula jangko ya alak na baik menurut pengaligianta menurut penilaian ya alak na baik. Tahu-tahu umpamana adong nida tanda-tanda na so baik di diri nia ketika meninggal ia maka indah toleh dokon-dokon sunat disembunyion. Kemudian na selanjutnya apabila sada-sada alaki alak na jahat menurut pandangan ni manusia bahasona ia na suka marbuat jahat manangko marjudi na dia na mocom karejonia ternyata meninggal ia di waktu meninggal niai adong madani da tanda-tanda na sopade di sia di diri nia maka toleh dokon-dokon arana so terhindar kalak tingon na sopade tapi ternyata
sabalikna bose, menurut pandangan tai alakna jahat. Ternyata na meninggali ia adong madani da tando-tando na pade di dirinya. Deges, ruponai deges, uskus bagena dia. Maka inda tolei dokon-dokon. Harana ben alakna jahati ia, soulang mengundang kalak tu na sopade. Nah, jadi ningot me sakali na ite hukum na dentong na dipikih do onda na karangan kon. Harana manombo lakintongan apalagi igotap manombo video i komentari ia menaribur te. Na sobinoto do lakon sa sondia nia. Sonari dihukum pikih na mula alak na bai ini yang meninggal adong tando-tando kebaikan tolei dokon-dokon, degesi dokon-dokon. Harana mengajak kalak tu kebaikan. Tapi mula alak nabai meninggal dia, adong di dana sopade di dirinya ketika meninggal dia, indah toleh dokon-dokon. Harana isembunyion, memang aib nia harana lagi pula soles totop kalaki mangkarejoon di dalam kebaikan. Tapi mula alak na jahat dia, alak na jahat na ribur ya, ternyata tando-tando di dirinya adong tando-tando kebaikan, maka indah toleh dokon-dokon. Harana mangkuling menondongan-dongan na najahati, may daamu, kong sintai, bo pedogil. Na subinoto dia na manguluan, niya menon lalu. Nah, jadi dogil may tasongon ini ya me. Nah, jadi haran ima. Tapi mula jangko alak na jahat ya, ternyata nida tando-tando na jahat di dirinya, maka tolei dokon. Tolei dokon-dokon. Tujuan na su terhindar kalak tingon na sopade. Dung. Berikutnya sambungan nikah jinta, bahasona na abdolna ipari di maiti di tempat namar dingding namar taru. Jadi nasaunok naon di daerah kita on kadang-kadang mulai dari pari di ibagas, i luar dari pari di karena kebetulan kamar mandinta kadang-kadang ngamangisin kon karena nentong manombo kayo-kayo na italala tiang ko kamar mandi ingot ko naget mate ho. Kan? Ingot ko na naget mate ho. Jadi sadia riban nang udah kamar mandi naon ning tukang nai. Pokok na bisa mari diisi. Pokok na bisa mula mama supingga ni baisi ngabi noto marami-rami ingot dada bogari mate. Ngabi noto maninggalau ulang gari tutoru yai paridi. Kan? Nah, jadi nentong ada singgang meyaisi na bisa. Wese mentong. Jadi sunat magarina ipari di sada-sada alaki di tempat namar dingding lagi martarub. Jadi mulai songoni itaon mulai bayi ni pariki idingdingan gari itarupan bo pedo tamparan. Nda barong itsun manukangi bagas jabat na. Ahai mesongoni tenda-tendai. Oh lo tendai amparan plastik saru di ita. Jadi mai bayi idingding itarupan. Sunat na hukum na songoni. Kemudian na selanjutnya muda mapari di mayati, mula pari di maiti di tempat nang kinin dua pilihan. Pertama di tempat na tarsongon seolah-olah itinggion tempati. Mula sarosan nari may ban tempat paridian di mait. Itinggion kepala nai mapasme ne pamerengi sotik arah tupat nai. Madung. Atau ningia juguk na paridinaon bo, juguk na paridinaon ipajugukia ma isandeon ma tulutut kanan nia mayaton uluna ison naima baru tangan kiri nia tubol tok nisi maiti. Tangan kiri nia tubol tok nisi maiti. Ima. Jadi ison maulu nisi maiti. Jadi juguk mayai pantari. Bisa songonipe. Kemudian na selanjutnya jenazah atau mayati sunat iadopon tu kiblat. Berarti patna itu arah kiblat. Patna itu arah kiblat, maka tinggion kepala naik. Kemudian sunat imandion maiti dohot air dingin, bukan dengan air panas. Harana kebetulan air panasi mengendorkan kulit. Jadi ulang dotek milas ibain, kecuali bersangatan dingin. Nda tahan kalaki bena paridinai be ben ngalina, maka icampur dotek milas tola. Kemudian na selanjutnya na paridi maiti wajib memelihara matanya. Wajib memelihara matanya. Artinya inda tola sumbarangan yang manalin-nalion aurat nai.
makana imaso hukumna maid alaklai iparidi alaklai, maid adaboru iparidi adaboru. Jadi bope ulama anak nai na abdolna ise do paridi adaboru. Adaboru. Boru nai mah mula alaklai na abdolna paturena. Jadi alaklai adaboru tu adaboru. Mula nanin nai bo hai ning ya. Alaklai sang adaboru. Alaklai. Ima sodo konunjung carito naya di inang. Rupana bayoi porwania jadi adaboru. Kaya tu Singapura ipa operasionia sanga ipa pompaun penga boto. Sanga kompresor peiban nga binoto. Pokoknya ipagodang indoran. Sanga na tu tempel bani penga binoto untuk ipasangkonia. Pokoknya ipagodang kon maindoran tu luar negeri. Rongon luar negeri mama godang indora. Seolah-olah ma adaboru. Madung sibuk mulus songon adaboru. Maka ternyata takdir ni Tuhan meninggal. Maka na marcarito jauh alak di kampungi don. Jadi meninggalia, na meninggalonia maka romada keluargana ahamaninna nadung adaboru meyai. Oh maka masuk mau umat tu tempat paridian. Maka ibuka umak ma baju nai parjolo sah memang adaboru do. Memang bagian tamon ning umak. Itamon paridina ning umak. Tapi begitu ibuka itoru mandoriki umak. Marlarian umak. Nda lalu heran bapak-bapak asu songoni bagianmu yude yamu deh. Ada alaklai do ya. Oh, ning alaklai maka pertukaran pemain. Maka masuk ma bapak-bapak. Haranan tong nakinin na parpudi yung kapada boru may toru. Maka yung bapak-bapak isa. Sangajon tong bagian tadon. Ning bapak-bapak. Jadi pature ma. Boy yung kap ngon ginjang. Na ada boru bosedo. Akhirna lari bose ayah hinda banon. Na salah alamat di tahun ni. Hinda na cocoki. Harana ngon kazina alaklay do paridi alaklay ada boru. Paridi ada boru. Maka keluar ma alaklay bose. Ise do manara paturena. Hanya keluarga sambil tangis. So ni maparcarito ni bayo jiao. Jadi on madah. Di dunia on sajo pemai hino on Tuhan. Aso do pentong. Mula ada boru maho. Mula ami alaklay mami. Ulang beporwamu. Ulang porwamu songon nawon dah. Marjangkud de markumis non. Ndung. Au pinda porwangku songon ko yawinang. Songon koy maho. Syukuri manikmat ni Allah Ta'ala. Ulang komar cita-cita songon siahai. Ulang komar cita-cita songon sianui. Songon koy maho. Syukuri manikmat nilehen ni Allah Ta'ala. Mula ada boru maho. Mula alaklay maho. Maka betul-betul ita syukuri. Harana penghuni ni sarugo yadi alak na syukur dodot na sobar. Tani mentong. Jadi yang goin darong rasa syukur sendia mai. Get mendapatkan nikmat nilehen ni Allah Ta'ala. Na janjiun ni Allah Ta'ala di dalam sorga. Jadi harani kita syukuri manikmat nilehen Allah Ta'ala itu. Bo pengai inang nalain nai pe songon koi mahoda ulang komar cita-cita songon sianui. Namaluan me Tuhan mangaturna. Au garis songon siahai da ulang songon koi maho. Harana jabat non sporwamu songon siahai. Por merwamu songon motor siahai. Por menon ruamu songon bagas siahai. Akhirna por menon ruamu songon alak bagas siahai. Kan gawat menon. Ay mada songon koy mahote ape songon nawon mau. Rapita syukuri manikmat nilehen Allah Ta'ala. Nah, jadi ita paingot mama na tawadong keluarga anta alaklay do yagit jadi ada boru yagit jadi alaklay ipaingot ma. Narsi paingot-ingotan ma wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Kemudian na selanjutnya nang kinin wajib memelihara mata dari memandang auratnya. Indah toleta sumbarangan manalion antara pusat dan lutut nisimaiti. Walaupun alaklay ada boru tu ada boru. Amu kan ada boru.
Mangido mo bob ya mu pari dia da borui, inda na tola amu sumbarangan mangaligin kemaluan nai. Baik dalam jolo, baik dalam belakang. Na tola iligin kamu ketika ragu amu mayas sanga inda imaya. Sanga naro saja rope kotoran. Inda tola sumbarangan. Kemudian mita kaji mana lewat, apapun nan didaho di badan ni si maiti, ulang cari toon. Jago aib nia. Anggo inda bisa ho menjago aib nia, lebih baik nangkon kodot paridina. Karena ulang sompat godangan dosa ni tarimomu, pada kebaikan nangkan ni tarimomu. Jadi anggo na so bisa do, baik umpamana penyakit tidak ho, baik idaho umpamana namancit na si tutu, ulang dokon-dokon sip mah. Oi baya na urap do sudah, indah tola. Pala nangkon kodot. Berikutnya. Ima sona lewat pe ita dokon kazina, bahasona maiti lebih abdolna iparidi di baju kurung. Di baju marbaju-baju tapi baju na nipis ialah pakaian dalam nai. Nido mohop ialah pakaian dalam nai, marbaju na lunggar. Sehingga nia iparidi dalam keadaan marbaju-baju na nipis na agak atar buruk tujuanna saulang sembarangan mata ni mangaligi aurat nai. Mula indah maka iparidi mamaiti dalam kain sarung, istilahna mar kain sarung. Ulang salin maridi ita baen. Kain sarungi magari harana mula salin maridi inon ben nabuka nani ngaiti akan narora menyiram neba marbuka tapi mula salin mulahai mula kain sarungi kan tutup mangido mohop ngontoru doma palangangon ginjang jadi nda sumbarangan kita manalion aurat nai. Kemudian suami istri tidak haram melihatnya apabila tidak ada sahwat. Entong mularong lepe sahwat ni nama hidup nama ninggal mas suami ni atau lak lainnya na ribu bose. Jadi tidaklah haram suami melihat kemaluan istrinya walaupun sudah meninggal atau istri melihat kemaluan suaminya apabila nadung meninggal, tidak haram hukum najabat. Makana au pesanku tu wamu sudenang nasobinoto dumuron, mana tahu meninggal suamimu pature jolo pakaianna sebelum marwan kalak ulang jolo tangismu situtui pature jolo pakaianna arana soulang menjadi aib. Empot naruna sanga sondia do pakaian nia mulana kotor payah sebagai jolo mula dong keluargamu targan soramiala kan soni matile ipature jolo pakaian nai payas jolo pinairo alak nak na bau medongan ni na pengata gibe kan rupana dong na kotor na isi. Selanjutnya sunat ningia bagi alak na paridinai memelihara matanya begitu juga mengido mohop sunat bagi na memandion nai membantu membantu dengan arti kata itolongan mas sangat songon dia so betul-betul sempurna mandinai mulang abinoto dong-dongan ni bana urang dengan paturena ulang isipkon urang dengan dopego padahal anggo sekurang-kurang memandion maiton kan sekurang-kurang na wajib na pokok na litak sudah badan nai tapi kan isunat kon ya badan naon isabunan kan kemudian sisilon na iparpayasan bagai sude kan sunat maita bantu dongan tai so menjadi ias betul-betul maiti mula dong bagai umpamana na orang denggan nida so ipadenggan. Berikutnya hukum menyentuh dengan hukum melihat adalah sama. Manjamana pengatol anggona somar lapis. Maksudnya kemaluan na itu. Dua dalan jolo dalan belakang. Mardosa ita manjama kemaluan nai dalan jolo dalan belakang. Na somar lapis. Makanya masodokon dari na lewat. Bain kamu masongon model goni na menek. Mandung. Bain tangan kirimu. Pertama. Cebok dalan dia perjolo. Dalan jolo, harana lebih ias dalan jolo baru tu belakang. Ulang dalan belakang baru ke tu jolo. Aduh. Jadi dalan jolo par jolo cebok kan sebelum ipari di maiti cebok dalan do jolo. Kemudian lesima abidna, lesima nangkinin monere ragoni na menekon lapis di tangan ni ba. Kemudian baru mai cebok dalan belakang arut ma boltok nai sangat songon dia so keluar kotoran nai sampai ias betul ma. Te ulang mau gogo tu. Ulang mau gogo tu. Jadi ipayas ma. Masalo senaian durus maon
kemudian patopi ma untuk ambung konon naron patopi me. Baru bain bose masadanai untuk aha? Untuk pangurusan di badan nai. Nah, jadi masotolu untuk pangurusan di badan nai na paridina. Baru naron na terakhirna sadana ian bose ima parjolo tuipon nai. Nah, baru tuigung naon. Baru tu suping naon payas. Dot kelingking nih ba. Tapi nangkin ilapisan. Ndung. Jadi wajib menjago pandangan niba antara pusat dan lutut nai ulang seta talion. Kemudian na selanjutnya tangan niba kemaluan nai dalam jolo dalam belakang maka wajib i lapisan. Ndatola langsung ijama kecuali suami istri ninya juo iso. Jadi hukumna sundia nangkin sakali nai wajib mengalapisi tangan. Nah, bukan sunat ya. Wajib mengalapisi tangan ketika mencebo atau ketika menjama kemaluan nai dalam jolo dalam belakang. Umpama nantong inang mangido mohop anak borui santabi di ita na baru mengalahirkan. Jadi nani pas dope na mardaro mangido mohop. Tahu-tahu meninggal ya tontum pamana iyang dope daro isi. Atau nama tehe tiang atar payas dope. Tahu-tahu meninggal ya pariri na ita. Kan iyang daroi ulang bajama na somar lapis sih. Wajib namar lapis tanganmu teh. Wajib ningai balut tangan ni bang. Maksudna bo pengasongan goni na menek na nangkinian na jelas na lapisi. Songon mo jalan belakang dah, jalan jolo jalan belakang. Kanan tong mula marwudu pe ita mangido mohop na membatalkan wudu'i menyentuh kemaluan manusia. Bope kemaluan nia anak nia. Kan mula marwudu kita. Karena membatalkan wudu'i keluar sesuatu dari dua jalan. Kan ini mentong teh. Termasuk menyentuh kemaluan manusia dengan perut tapak tangan atau perut tapak jari. Endung, dais, dia menadaisi on mabo. Tu kemaluan, baik kemaluanmu, baik kemaluan ni anakmu. Jadi mula tuik na menek, tuik na godang anakmu, son dia mana menek anakmi, get mencebok na ho. Lapisi dot sarornai. Karena nggo daison, botal wudukmu. Botal wudukmu. Nah, jadi bope mangido mohop. Oh, romes non pertanyaan di bahasan diramu. On na menyimpang don na masalah maiton beti. Na masalah maiton. Masalah na membatalkan wudu. Jadi mula kemaluanmu atau kemaluan ni anakmu. Dia do na botali. Pertama na menyentuh nai on telapak tangan on. Atau telapak jari on. Ndung. Yang kedua dia na sentuhi kemaluan nai. Dia na idokon kemaluan nai isi. Mangido mohop mula dalam belakang lubang ni duburi. Madung. Nda belakangi saja, lubang ni duburi. Mula dalam jolo, imana wajibi istinja mula tu ada boru. Mula tu alak lai, mangido mohop batang ni kemaluani. Bukan buah ni kemaluani. Jadi umpama anakmu, ijamaho, dais. Kan? Baik na menek, anak mi alak lai ibo, ijamaho, bodais, ho mamar wudu. Botal sang indah? Botal. Itu. Nah, jadi on penangkinin haram hukumna menyentuh kemaluan nisi mait baik dalam jolo dalam belakang dia nangkin nedokon kemaluan ni dia dalam jolo dalam belakang iman nangkin netorang koni jadi tanpa lapis maka mardosa ita menyentuh nah anggona somar lapis teh kecuali suami istri anggo suamimu indah tetapi nangkin da abdol ho pari dia alak lai mu teh alak lai tu alak lai ada boru tu ada boru. Kemudian na selanjutnya sesudah ningia maitinang kini istinjakon. Kemudian iparidima iniatkon ma sengaja aku memandikan maiton atau nawaitul ghusla lihazal maiti lihasihil maitati. Mula naget ibain niat na bahasa Arabna mula umpama na marniat suni ibagasan tapi maniatkonna indawa wajib. Nah, jadi sunat hukumna. Berikutna dung songoni mai siram dadong bena soona aik be mai istinja kon nangkin parjolo mayas baru isiram mamuloi ngonuluan sampai tu patan dadong bena solitak be
madung sah me sebenarnya mandini tapi isunatkon isabun. Jadi isunatkon pakai aik namar campur dot kapur baru sebagai naron terakhir. Ikan sunat-sunat nami. Nah penting soibotoho mana tawamun ada danak-danak naon. Nah penting peraturan nai ibotoho mula manjama kemaluan nai. Oh indah tolana somarlah lapis. Kemudian indah tolai patungkap maiti. Indah tolai tiarap kon. Indah tolai patungkap. Mardosa detai mardosa. Jadi mula paridina miring kanan, miring kiri. Jadi peraturan-peraturan nai. Dung ni indah tolai pasalang antong mangido mohon indah tolai bain telanjang bulan. Maka imanangkin wajib hukumna itutup antara pusat dan lutut nai dengan arti katana wajib bose paliaro pandangan niba wajib bose nangkinin ulang isentuh kecuali dalam keadaan marla lapis. Nah selanjutnya mula janggut nai sudena dungi paridi inang dungi paridi mula ami alaklai gari janggut nai pe mula na aha janggut nai isuri deh obuk nan pe gari isuri dung paridi ngko sadeges na los mangkapanina nai sunat konde isuri mula ada boru pe isuri dah teh Allah tai apabila rurus tai maison di dokonia surina ningia na jarang ulang na sosot mula rurus ningia wajib bose ibain mulak tu si obuk nai soi kopenan soi kubur kon narondap dotia mana tahu manyuri neba surina jarang bukan ulang terura ya hasoni ipa iya ipa hado isuri do ideges do ya hati ipature baru dung nintongan baru mamula dong na aha di suri bain mulak tu ulunai ndung jadi iparapi do isunat konde songoni janggut nai peningai sisir sunun bangan ada perlu jabat isurion jabat dah. Kemudian mengenai na paridi maiton bahat cara nada termasuk adong ulama dokon tolu cara sondia me pertama ningia paridi dot aek dohot aek namar campur air bidara inda dong diitaun orang ku itulah aek bidaraun kan kayu bidaraun kemudian na selanjutnya baru campur baru ningai basudot aek nayas kemudian baru bose ningia ibasudot aek namar campur dot kapur barus atau macam-macam ahana don dia na parjolo dia na parpudina jadi bahat do carana na jelasna pokokna aek na suci mensucikan aek nayas harus adong mangilewatkan tu si maiti so ido na mengangkatkon istilah na kewajiban itu ita mengenai masalah aek ni sabun pakai asom bagai tabain di itaon aek namar campur kapur baru sunat namei tetapi makruh ningia meninggalkan aek namar campur kapur baru terakhir dung pamanai paridi kan pertama nakin istinjakon paridi dungi paridi kan may bando tek nayason baru sabunan baru siram bose do tek nayas kan madung baru ningia terakhir nagari dapat tulun aek namar campur kapur barus igiling kapur barusi boy bantu iki ima terakhir itaw ni bande nah ima kemudian salose manong songonian baru ma iwuduk kon salose iwuduk kon inang lesiban doah marwudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni wa iyaha mula ada boru dah Allahumma ja'alni wa iyaha minat tawabina wa ja'alni wa iyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyaha min ibadikas solihin amu ada boru mula ami alaklai wa iyahu Allahumma ja'alni wa iyahu minat tawabina wa ja'alni wa iyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyahu min ibadikas solihin wa iyahu mula ami alaklai tambane antara nai mula amu ada boru wa iyah ban majolo sama-sama pun na selalu na do mana tahu meninggal tongkin nai umpamana anggoho meninggal nangkon be ami deh jadi meninggal make keluarga anta umpamana terus Allahumma
Kan mama biar mandokna. Allahumma ja'alni wa iyaha minat tawabina wa ja'alni wa iyaha minal mutatohirina wa ja'alni wa iyaha min ibadikas solihin. Ningot me ite wa iyaha diantara na ite. Ya Allah jadion ma'au rab dohotia ini artinya. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku. Wa iyaha dan dia. Jadion ma'aurab dohotia, mula-mula dawur wa iyaha. Minat tawabina, tingon golongan ni alak-alak na taubat. Wa ja'alni wa iyaha minal mutatohirin. Jadion ma'au Tuhan kurab dohotia, tingon golongan ni hambo munasuci. Wa ja'alni wa iyaha min ibadikas solihin. Jadion ma'au wa iyaha rab dohotia, min ibadikas solihin, tingon hambo munasoli. Ningot me itu ya. Ningot mejat meninggal kamu tong kinai bisa me. Oh, dan tong banaho ba inang bay alak. Nandung aron bose ningot me guru ningi ya. Nin tong bayajat nang gorho na meninggal mula au meninggal sudaro-sudaron tama paturena. Mula amu meninggal tontuntongan sudaron tanah lain non bose paturena tile. Jadi makanan nangkon madogil-dogil tu iba na mangulun, nangkon get marmusu iba, nangkon get margoyak-goyak saja iba tualak, na sobino todo tong kinai, sangai ise na manjama iba, sangai ise na pature iba te. Lompot na jiren mi mayainang, sobino to de, jadi harani usaon ulang arong na somardengkan. Goben na alak do na sopade lala na biaso de. Au sajo pe yakin awok de na sopade lala na, pay de da au. Padi arsoni, ngatar pature ita daida. Pokokna sensindo ko ni marusau iba untuk lebih baik, marusau iba ima mandoa iba tu Tuhan. Mudah-mudahan digolongkan Allah Ta'ala iba, sesuai doa taset sudah marwudui, Allahumma ja'alni minat tawabina, wa ja'alni minal mutatohirin, wa ja'alni min ibadikas solihin. Menuntut ilmu ita, maribadat kita, marusau ita. Anggoben na sopade juo do pentong, biar mentong alak na bahatinang. Tema piganoli dokon jamu, adong pejo na salah de didongan. Nasodong pejo nasalah bose di dongan. Jadi mula adong jo, nin na mepeung. Mula nga adong jo, antong nautoan. Ninga bose me, ana bongak ninga bose. Jadi nasudiron salah naon. Dapot ko jo salah, naso dapot ko pejo salah. Alak na bahat mentong. Maluan penonton pada pemain. Jadi berikutnya. Makruh hukumna memotong kuku maid. Makruh hukumna igo tap sisilon nai. Makruh hukumna igunting obuk nai. Dato lay urak-urakan. Dato lay gunting sisilon nai. Jadi sudah ipayas. Apalagi memancukur na itabotak mabatas. Sudah. Ulang. Kemudian na selanjutnya dan tidak boleh menyunat orang yang sudah meninggal. Isunet jolo na meninggal unda to labay. Jadi mula daga anak na soy sunet, mangido mohop, daga anak na soy khitan, anak-anak yang belum dikhitan, yang belum disunnah rasul, anak alaklay te, anak laki-laki, kan mangido mohop kemaluan naon, tarbuka-buka don. Anak alaklay, tenara parang dokon anak namu te, udah uma-uma mah. Barung tarbuka-buka don. Jadi mula meninggal danaki, tartutup don. Jadi ndak mungkin non tarbuka be, harana mangido mohop ma kerasia kulit nai. Jadi sondia do me benni mada so itayamum kon danaki dungi paridi. Itayamum kon ma aso benna so sampai yaik tusi. Ima so itayamum kon daga nakalak lai deh anggo ada boru inda. Tayamum na son tayamum ni alak na sehat na mangolu. Sakali tumungko sakali tangan mandung selesai. Ulang bayan basong na manjawi. Adong dabonin na carito na marasapa jawi sa ada kampung. Itayam mumukon kalay dagana. Tolu kali tumukon na. Tolu kali tutangan na. Tolu kali. Ya puskin da tong ana tayam mumgoran ni. Mau ado mga lapu-lapuan tano. Hindi na tayam mumgoran ni. Ang aran anggo tayam mumdo. Mukomaya dohon. Tangan. Ang kuntong iben kosong ni nga na tayam mumgoran ni bebe. Na mambada imuko, tangan, ulu, pat, nakaroon itong mulasyon. Ima sumangajin to.
apabila keluar dopenojis sesudah imandion sebelum ikapanan, maka indah wajib peulakan mandinai, siram manaian payas isajo. Nah, kemudian apabila dungi kapanan marodo penojis indah be, maka nanon ima apabila getiko penan maiti, apabila de ikapanan maiti, ima so deges gari waktu paridi nanang kindenggan yarut sampai betul-betul lias. Kemudian nantong rama nombo alak na marpanyakit na meninggal lompo tu ida, sangana jantung pe sangana dia na jelasna meninggal dia ida adong-adong manadoti bapak turena, pala tahu-tahu keluar saja daro ngonigung, ngon suping, ngonigung, ngon suping, keluar bagai ngon baba, jadi nasongonian ima sui pabahat apas nai. Kan pabahat ma apasi. Tola de sakirona le guru mula sakirona nasongoniani, tola de bahati bain apas nai, tola. Kemudian tola de iban songon model cawat, tola. Jadi iban jolo bahat apasna baru iban songon model cawat, ngonjolongon itu pudi baru tambat diaknai kan bisa, mana tahu dalam belakang atau dalam jolo na bocori. Kemudian na selanjutnya sunat bagi suami, ndak wajib teh. Sunat bagi suami membalut tangannya agar tidak menyentuh kemaluan istri, kemaluan istrinya. Jadi sunat hukumnya suami pe. Ngolak na lain nangkin wajib. Karena suami istri na tola rentong. Kemudian na selanjutnya isedo na paling deges mamandion maiton syarat-syaratna. Pertama na mamandion maiti ton tualak na Islam. Na paduana mulai Islam yentong te. Na paduana na merdeka ngadong sanari hamba. Na patoluna ulang gari ia penyebab ni kematian ni si maiti. Nang kondot ya gari. Anggo ia do penyebab ni kematian ni si maiti, baik ia na membunuhna atau ia dalam sobab na somate, nang kondot ya gari paridina. Kemudian na bermusuhan dot si maiti lebih baik jangan ikut memandikan. Anggo na somardenggan do hodot bo, munakut kodot paridi bo. Mana tahu mate bu, kan rencana mu gari copat mate. Oh ina. Nda hewan bang dongan. Anong budak hebat-hebatan. Namar parmain namar buon. Adong majawi sada kampung marsuda. Ahamania. Marsapa majolole guru ning ya ahade. Mapiganoli may pangkuling ko niya guru nga raya mangkuling. Nday raw niya iba. Lopeh may bale guru ning ya. Ompo tantongan pupuy pangkuling kon ko sajo iya. Nga raya mangkuling. Pot na pupu sajo rupen ko ancit ni ruania. Pupuy upat ko iya, pupuy obaro-bari ho iya ningku. Betul do bay guru, aw mialak ni ini nangon samping. Barat ni son mabugari na marsapay, rongo ni bo. Aw mialak ni guru daw na sumardenggani dohod. Inangi boning ya. Boningku, imada mangido tolong parenggan guru mamijoli pangajianon niya. Boh, nasa dia ila dia ruwa may mamangkal tina. Nasa dia ila dia ruwa niya. Jadi, aw mialak ni ini. Harana dawo guru. So nga raoy pangkuling ko niya. Betul deh, nalewati pangkuling ko niya uwalusi do. Te pupu sajo yo bari iya aw. Pupu sajo yo upati aw. Caci maki iya sajo aw. Maloso kau guru akhir na marsi pangkulingan dawo do tia. Genanando maulala nangkon marsi pangkulingan niya. Jadi ulang beso ni. Jadi akhir na rapi paingot do ma. Jadi ho pentonginang ulang bese upati ya be. Hope rama ho namang emulai pangkuling ko niya. Jadi guru, rada ubaning ya. Hope te ulang be na so obar-obari iya na sondaganak do ma. Jadi ma ison ulang pancing-pancing pot na hodo na nasalay. Narundo kon ko iba narado iba guru na mardenggani pangkuling kondo tengara ya na mangkulingina. Pot na hodo na solaboy. Narun yang bangko na pamantan nampe na pambubus. Dorus. Marsipature diri na be ma marsipature diri na be maharana on pangajian do na pengadilan tile. Kani mentong marsipature diri na be ma ulang na somardenggan. Beno wadin tong inang nalojaan ni dabo. No lojaan ni na somardenggan. Sarupo deh. Alak na somandapot kebahagiaan na manguluan dua mocom.
dua mocom kalak na seunjung mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Pertama, orang yang masih ada dendam di dalam hatinya. Nda unjung bahagia na mangolu. Harana pantang idaya, ui, may sadun bu, wish. Niya sajo me. Ngaunjung ya bahagia, ngaunjung ya sonang na mangolu. Betul sang indah? Betul. Indah unjung sonang kalak, indah unjung bahagia alak na masih adong menyimpan rasa dendam di dalam hatinya. Ima, idaho mantan suami mi. Nunguramu. Nah, ima, idaho kongsi dado. Mandung, goyak saja ruamu. Goyak saja ruamu, maka indah unjung ko bahagia. Jadi alak na seunjung mendapatkan yang tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini ada dua orang. Yang pertama, yang masih menyimpan dendam di dalam hatinya. On masada na seunjung bahagia, na dendam saja dope. Yang kedua, orang yang masih memakai sifat rakus, tidak juga pernah bahagia. Ana congo, ketualak, ui ulang gari abiskon kalay bay anci munay jolonan. Ui ulang abiskon kalay jolo bagaya gari tau conay non, ulang gari abis jolo baya mihunnay. Jauh dope non ning roania. Rakus di dalam panganon. Rakus di dalam kehidupan. Sondia beseme, idaya karetania alak deges. Konsongoni garibo karetangku. Idaya motornya alak deges, angkon songoni gari motorku. Jadi orang yang masih memakai sifat rakus tidak akan pernah merasa bahagia di dalam hidupnya. Ingoti. Nah dua macam itu. Sakali naik. Manusia tidak akan pernah hidup bahagia di dalam kehidupan non selama masih ipakaiya sifat dendam di dalam hatinya. Yang kedua, selama masih dipakainya sifat rakus, congok, toma, loba ningkalaki. Maka kalau masih ipakai sifat rakus, maka tidak akan pernah merasa bahagia. Harana isedo sebenarnya nak kayu di antara kita. Ete on, kakak on, nadia. Amu belum tentu. Belum tentu. Isedo di antara kita na paling kayo. Ise di antara kita na paling kayo na hadiron. Yang paling kaya di antara kita, wardo bima kosamallahu laka takun aknan nas. Songoni maning Nabi dalam hadis. Artinya, apabila engkau senang menerima apa yang diberikan Allah kepadamu, merasa cukup ko, sonang may lalahon elehen ni Tuhan ni songoni pejo, homa manusia na paling kayo na mangulun. Kaya apabila inda unjung sonang, inda unjung cukup, sugari songonondo, maka homa manusia na paling malarat na mangulun. Gule bulung gadung pesongoni, syukur kon. Ro ayam penyet, syukur kon. Ro gule pau, syukur kon. Ro umpamana gule tauco, syukur kon. Ro ikan laut, syukur kon. Ulang wawa sunan maya najalak dai. Ngatabo ninga bagi endah. Jadi rasa syukur ni baik sebenarnya tile. Jadi ulang yang bang kamu inang alak na kayo ipe hebat-hebat me panganonna na tarsarupo de au penunjung mau ketu bakas alak na kayo. Nang kon bodokon saya dia pokokna anggo gari dokon pasti tandayamu. Ternyata arana non sombong ya bose dokon na kayo. Nolo to pe bege rekamano nentong. Na kayuan maulang aning roani ya sombong ya. Ternyata kau tu bakas nela inang unjung. Do panganon naisi. Isondo mangan kita nina. Ternyata isondo kola nina. Uligin na kola seno. Biasa dia mian pe kola seno. Ngajak luar biasa berarti. Tentong gari anggo kola intan. Kola mutiara. Anggo intong kola sere. Intong olo. Kuah na peji basongani. Anggo serena isimpan ma. Ona sarupo do kolak pisang do. Kaya busa unjung tubasnya na kayo. Na torung na ungui do isambal. Yami ipe na biaso de. Amu pe na isu de kan na biaso de bope suadati le. Lita busiho. Ma. Manong boy sambal song di tulun ikan tori imuap ni mulai na. Jadi nikmahanay de, mga nikmatinay de sebenarnya dalam hidup. Anggo hakikat na do Allah nasarupo de. Tema pigano lido kon jamina. Sakayo-kayo niya laki
makayo gok menon na cocok panganon. Kan? Ipangan maninjo asam urat. Ipangan non kalang ni manuk, hati ni manuk sude. Mungkap manon umpamana asam urat na dia na mocom. Gok mana so cocok. Ulu ni gulaen nda cocok. Bose orang ni kolesterol bose manon. Sude na so cocok. Gok na so cocok. Akhir na markanci talak na kayo. Boro alak na miskini. Cocok do sude. Tinda dong na tartabusi. Sarupo ju akhirnya. Kan sarupo ju akhirnya. Lo sarupo. Alak na kayo tartabusi do sude. Tinda cocok. Bahat pantang na. Alak na miskin. Cocok do. Tinda tartabusi. Na tartabusi bose. Ligin. Alak na kayo. Dung kayo. Lo zaman kayo mar motor pribadi mobil mewah. Kemudian mamar mobil mewah. Keme inon mar Honda rumah pai Paulu. Aku hari upaan peunon ontu Jakarta nang mar Honda ontu Medan. Nda pasari-sari yawi. Linda pasari-sari. Kaya alak na kayo malo jaya mobil mewah hon. Mar Honda rumah. Mar kacomata ma. But. Ninna saja matuadun bo. Ima tu bariwan but. Kan so tarsoni masorani moto kareta na binege. Moge ning kalay. Maso ngoni inda sonang bosedo pi aso maro penyakit. Ke bose mar kareta angin. Mar mantel bage di Arian Raya. Mar mantel di Arian Raya. Madung, inda raju de pesehat. Sundia de akhirna. Maka lau inda mar solop. Akhirna ina ngalak na miskini pe. Memang nasoni saja malak na miskini. Lau inda mar solop. Idia me isabaan. Dia hinuan lau idalan raya ina somar solop. Pado lau isabaan na somar solop. Dia hinuan. Ima. Anggoy bantong inang mangido mohop jolo. Umpai dia alakipe. Mar kareta angin mar mantel arian. Masuada madungan karezoon. Ningro ati. Nasuada makarezoon. Inanano karike tu kobunan mancang kulipar gunaon. Sangana dia mangarabi ibe sadun ningro. Suada ben nasokayo ibade nang na. Tai au na aneh-aneh do ida manom bolakon. Marmantel tantong biasa na marmantel na rodo udan. Anggo ye inda ilas ni hari balik-balik. Unjung de damai. Jojon do inda ben unjung beti jojon. Ai ma. Jadi alhasil sondia do soni na manguluan. Nasarupo do songoni. Sudut pandang na marbeda te. Api kan oli doko ninang. Najojot ma temang ulak-ulaki na dengan ngamo sudut pandangi marbeda. Ima sodong caritona ke masada anak boru manaruon indahan ni alak lainnya tu sabaan. Lau maya digaduni sabai dot anak ni itu guya. Taruannya maindahan ni alak lainnya itu sopoi. Maka maradian ma alak lainnya gare jongon sabai. Maka rap mangan ma alai di sopoi. Maka ipandang bayo na marmotor pribadi pasoya. No so nang medongan namar mangan-mangani isabaan bo. Ning ruani namar motor Pajero sepoton maumpamana. Ning ruani namar motor han ma mobil mewahon ma. Jadi ternyata ning ruani alak ni sabai bo se manangkin ne sopuan. Natagi medongan namar motor pribadi ibo. Isadun bo ning ruania. Jadi alhasil pandangan nai do songoni namar beda-beda. Ula pandokon ni Sainuddin MZ. Pandang tukang pangkas ninga jagal sate mangkuling ma tukang pangkasi. Natagi madongan jagal sate malaya pangania sate niya. Mangkuling bose tukang sate jagal sate natagi madongan tukang pangkasi sarwania manjama-jama dunia alak namar pangkasi ning ruania. Jadi akhirna tagion iba de manikmati na. Ngolo iba de manikmati na. Jadi ho masongoni sang do ba hobbimu yung magido mo hob jolo tagimu yung umpamana deba mar silaturahmi, deba tagini arap marmangan-mangan, deba tagini umpamana mulau dan sonon marmasak-masak mite. Ay mah, pokok na usahon na marmanfaat ya. Ulang tinggal kon sumbayang sunat mu bagai sude. Nah, kembali tuna nang kinian. Bahasona na paridi maiti alak nagari na Islam. Kemudian merdeka. Kemudian jangan dia penyebabna kematian ni si maiti. Napa opatna ulang marmusuhania dohot si maiti. Ulang na musuhnia alak na meninggalite. Kemudian bukan anak-anak, ndak ada anak. Jadi nang kondot paridina daga anak te nang kodot ningi bama. Kemudian
Nah selanjutnya bukan orang fasik. Nah menutupi dosa saja dope karejonia, menutupi dosa-dosa dope karejonia dosa besar. Nah baru romabuk dope ya, nah baru romarjudi dope ya meninggal layahnya. Si mahojolo dabo paju masongoni ningi bamagari. Nah, jadi harani ima bukan orang fasik ini ya. Tola doroai anak kalaklai paridi umakna pada dasarna nangkinin tola tai abdolan ada boru tu ada boru alaklai tu alaklai. Bolehkah laki-laki memandikan anak perempuannya atau sebaliknya? Engko boleh. Nah boleh. Tetapi na abdolna alaklai ada boru ada boru. Berikutnya. Mana tahu ningia sada-sada maiti. Mana tahu di dalam hukum fikih orang konia. Mana tahu sada maiti ngatar paridi be. Aso maget bucuk. Umpamana meninggal liai kobunan. Wala inda binoto naisi atau meninggal liai bagas ini kunci ia. Tahu-tahu buka maget bucuk. Mulai siram hancur maka inda tolai paridi be. Jadi cukup tayamum ko. Cukup tayamum ko. Mendung? Cukup tayamum ko. Sonari ingat rumusna dah mengenai maiton. Ingat rumusna. Apabila maiti indai paridi, indai tayamum kon, maka inda tolai sumbayang kon. No. Anggo inda dong mandi, inda dong tayamum, maka indai sumbayang kon. Nah berikutnya, apabila maiti inda dong dapat mayatna, iparidi deh. Wambang iparidi na sodong. Ngaran ada pemana naget modomida bo na mangajian paridi. Ena sodong. Apabila inda dong dapat mayatna. Madung, inda dong dapat mayatna. Tontu indai paridi, ngarung antong dapat. Indai tayamum kon, adong do sumbayang. Inda dong. Tinggal dong mandina, ngadong tayamumna. Inda dong sumbayangna. Madung. Sakiron adong kalak kau khawatiran niro may pangan babiat. Pamana may pangan babiat nek Mariani ninong pamana. Oh indaray yang konaon nanti. Indaray. Jadi mau na ipangan babiat atau ipangan mangidomohop sanga ipangan binatang buas ulok bagai tolon na. Ternyata ngadong dapot sadia pesibuk na. Adong do mandi. Adong do tayamum. Berarti ngadong sumbayang. Madung. Mani dentong. Tapi yang gua dapat pinomat sotik. Menurut umpamana dong sada riwayat. Iterbang konam porik. Memang dong di katorangan nasoni. Iterbang konam porik. Rupa dapat tamporik jari-jari naik. Ida buang porik madabu mulak. Nida alai tintinon. Bahasona tintin nisyanu. Maka iparidi mana sotiki. Ibungkus ma isumbayangkon. Harana adong mandina. Berikutnya. Apabila nangkin maiti inda tarpari dibe cukup itayamum kon. Selanjutnya tanyon bose. Seandainya don te hukuman tong. Seandainya adong madadi itaon alaklai sadanai do mabayo kampungon. Ada boru do masude ison. Bayo sadanai do ma. Maninggal madabayo na sadai. Madung. Maka bayo na sadaon iligin ma. Adong do kaum nia ison. Kaum si solkot nia keluarga dekat nia di kampungon ada borui. Mula inda dong. Maka inda tolai paridiamui. Jadi sendiri masongoni. Maka cukup tayamum kon kamu. Maka setelah itayamum kon kamu kopeni ia buka pakaian nai bakasan ni kopeni kemudian kubur kon sumbayang kon maya kubur kon maya jadi indai mandio. Tapi apabila sakirona sada do mabayo ison maninggal dia maka isapaan adong dan nasi solkot ami marka maranggi kandung ayah nami nia. Anak ni bu ku kandung don nia. Oh berarti ia mamangahana mangoban konna iparidi ma. Tapi wajib nangkinin ma manjago mata dohot tangan ulang sompat menyentuh kemalu
kemaluan. Tapi apabila inda dong keluarga dekatna, maka inda tola iparidi cukup tayamum. Songoni juo sabalikna. Sakirona sadanai doma ada boru kampungon. Bayo doma sude. Maninggal anak boru na sadai. Anggo inda dong keluarga ni anak boru na maninggali, alak layon da dong keluarga dekat niya, maka inda tola pari di bayo-bayoi, inda tola pari di bapak-bapai. Maka cukup itayamum kon kalai, kemudian ikopenia lai untuk isolat kon kalai dot ikubur kon kalai. Mengerti metai? Ay mada, betapa perlu nanang kinin na manjago pandangani ulang harani na maninggal do inda songoni. Jadi sakiro na leguru. Mula sakiro na majolo adong kalak na maninggal. Jadi na maninggalon kalak may wudu kon. Tahu-tahu ijama guru botal de wudu niya. Iya inda botal wudu ni na maninggali harana na iban detu siya. Kan? Tapi anggo ita na manguluan batal sang inda. Adong kalak na maninggal. Mendung. Nah, jadi roho ijamah ho yummah ko bage na maninggali. Ho na marwudu. Botal sang inda. Anggo memang na aja nabimu botal. Yang go mahram muntong, nda, na ido ko na di mahromi, kan harani keturunan nantong adi pitu tie. Ise mu na maninggali umpamana ayahmu sampai tu ginjang. Ayah ni ayah ni ayah tie, ayah ni ayah ni ayah. Kemudian baru anak ni anak ni anak ni anak sampai ke bawah. Kemudian ise dope sudaro, sudaromu, anak ni sudaromu, ipinda botal. Kemudian etekmu, ahamu, mamakmu, sarodi ita di Mandailingon, sudaro ni umakmu. Mula bahasa Mandailing, mama on bo, sudaro ni umak. Atau mungkin diangkola tulang. Tulang tie, tulang. Kemudian, tulang, nda oli-oli dah tie. Kemudian na selanjutnya, isedope, mula songon kamu, udakmu, atau uakmu. Sudaro ni ayahmu. Kan on mati. Jadi sudaro, anak ni sudaro, kemudian sudaro ni umak, sudaro ni ayah, maka on inda botalon. Ndong. Jadi umah ko pe udakmu maninggal udakmu, tola sang inda? Tola. Tapi ang goy jamaho, umah ko o alak lay ni jirenmu. Jangan. Tola sang inda? Kikuatir kon sang ahana masa. Jangan-jangan dompak mangolu. Imada. Harus hati-hati. Ulang. Bope sadia rosu badodor olo, sadia rosu pe iya de nampuna sa alak lai, ulang kododotan nantong. Lo makana na sotola pake ta i ujung inanta tola, amanta tola, anak tola, borunta tola, anggwada borunta inda tola. Ngwalak lain tanin na? Tola. Tola. Sampai piga? Opat. Hai mada. Tai nangkan rosoban potong tinang. Hai mada. Intong urusanmu udah mada ida. Allah. Wajib permisi deh. Wajib permisi deh suamina itu na tawang na. Anggo permisi tong dia unjung ipatolana. Nang kana unjung ipatolana ti. Wajib nina mon. Seulang tola me maksudna dapat ti. Jadi on ma mengenai masalah memandion maid nang kanaro insyaallah taala masalah na berkaitan dohot mangkapani maid. Jadi tarsongoni majolo harana tonga 4:10 wasema sindokonida pandoah meta tutuhan mudah-mudahan sehat-sehat kita selamat-selamat songoni jo sudaro-sudaron tanah daerah angkolaan daerah Tano Tombangan bagai sude daerah Siunjam bagai sude natile mudah-mudahan tabah-tabah kalai menghadapi musibahi dong di mana tahu diantara itantongan tarbagi ita rasoki ita bagi mulai dapat tarbagi ita rasoki tualai maka ita doahkon harane sadun dompak ona banjir tie musibah banjir mula tanto mentong adi kan sayur matinggi tu bagasan tile
Tano Tombangan, daerah Sipotang Niari Bage sudah kan bana mete. Kemudian Kota Tua. Kemudian na selanjutnya mula siunjam dasi lapau ngon ngontolang tila. Ngontolang dari Tukanan kan? Ngon daerah tua dun dete. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara tanadong di sadun daerah Tapselan sudena nauna musibah semoga ilahan Allah Ta'ala saudara-saudara nami ilahan Allah Ta'ala ketabahan jamu maluan me Allah Ta'ala mengaturna sobar-sobar kamu menghadapi musibahi doa domangun kami insyaallah Ta'ala mudah-mudahan garintong pemerintah tape mana tahu mengkumpul dana anso terbantu saudara-saudara tanai sadunan yang jurkon pemerintah kita gari untuk mengumpul dana sangat songon dia sotar bantuita bope sangat sadiana saudara-saudara tanah dompak ona musibah hisadun mudah-mudahan rap sehat-sehat be selamat-selamat tabah-tabah menghadapi musibah yakin kon ma sudah nana terbaik mungkin Allah Ta'ala mengujiamu dompak isi sangat songon dia kepedulian nami tuamu sangat songon dia bose amu pe untuk meningkatkan ketakwaan bandonokkan diri tu hadapannya Allah Ta'ala sudah na adong hikmahna di balik musibah pasti ada hikmah. Tidak mungkin dibentuhan na sopade Tuhan bonia. Karena Allah mengatur sudah baik. Sudah narasoki baik sudah kehidupan Allah Ta'ala na lebih pandai mengaturna. Jadi kita pente apa-apa tingon pemerintah ta. Sangat songon dia mengenai umpamana bantuan-bantuan na dia. Na dompak una musibah saudara-saudara ta. Jadi tarsongoni majolo dah. Mudah-mudahan marguna marmanfaat pengajian tahun. Semoga sindokoni sehat-sehat kita sakalina selamat-selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qobalal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.